Taman na eh. Oh, nagasgas. Taman na eh. Saka di pa. Nakapurpuro pa yan. Apay nga yung gasgas mo. Di nakangingin natin. Guys, mapan kami ang ngadanan tata, gakot kami ti gamit mi ijay boarding. Salamat iti 9 years nga pinagdyan ko ijay ang ngadanan. Bakit? Oh, apay, manin. Atay baga kanya ma. Anya ajay manin lakay. Dirabi eh. Oh. Nakabasol lak tintilugan. Apay, diretso ba nga aminin lakay. Kuha ka raod. Atilugan. Oh, anya na pa sa magjilugan? Bakit? Nagasgas. Nagasgas nga. Bakit? Nagasgas. Nagasgas. Ayan nga nagasgas. May sabit jinti alad. Bakit? Nagasgas. Kita kayo mo gamit ah. Rumor ka gamit ah. Sige man, kutak man. Rumor ka gamit ah. Bakit? Ajay. Nagasgas bakit? Gasgas nga. Tani bakit ni nagasgas? Okay lang ata lakay. Ha? Okay lang dayta. Gasgas lang ata kay second hand ni. Jepay sangong arod bakit? Ayan na. Nagasgas. Ayan na nga. Tini bakit ni nagasgas? Okay lang dayta lakay. Ay niya, mutin nila kay maala pa ata tikwa. Tikiotex. Nyakatin bakit? Di ka man lang agungat. Okay mali. Ikitam lang nga nagasgasan. Kit. Maala pa ata lakay. Tikiotex. Di, nagkatidog tagasgas na di ka man lang agungat. Basit lang atoy. Taman na eh, saka di pa, nakapurpuro pa yan. Basit lang ata lakay. Nyakatin bakit? Di ka laman lang agungat mo tayo. Apay. Dapat agungat ka mo Apay mani. Kasanuta nga agapa mo, ano kastamat yung brama nga, di nak malang pabasulin. Apay nga yung gasgas mo, di nakangingin natin ko, kung kunam kumamot Kasanuta nga rin yung agapa mo, mano nga years lang, agkadkaduan, 3 years tan. Di nak malang apapaan, kasanuta nga agapa mo. Nagasgas ka dahil tilugan, di nak pa yung ungtan, ano takas nga garaw mo mo tayo. Apay, awan biti ka na ata ka. Palang atoy. Siyempre, gamit atoy, king. Nay? Kastanan. Apay nga min. Kastanan. Di ka man lang agungot mo. Dapat agungot ka mo, paminsan mo. No sa bala ato yun, pero yung ungot na nanay. Awan. Dapat gisangaw. Basit lang ata lakay. Laan. Taman? Taman na eh. Oh, nagasgas? Di ka man lang agungat? Awan man rin lakay. Sumrik ka nga rin din. Sumrik ka nga rin din. Apa yung agungungat? Palang met ata. Kotse lang met nga. Nagasgas. Kaya ma-solusyonan met ata ko. Laan. Di ka man lang agungat. Kasano taro nga agapat ata. Di nakpainap apa. 2022 tanga ko ha. Nagasawa. Tapos di nak man lang pulos apain. Kaya awan met rason na nga kagami. Adala nga rason na na eh. Di nakpay apain. Basit lang aja. Mailaan. Kabsat, sino ti agbabaping dita, estimate nyo man, dahil gas-gas na dahil tilugan, may no, mabalin pa nga mabaping, no, mag-repaint nga ta. Bakit Ano? ikanak ti kwa? Iti pagpabaping. Ano? Sportam na ta. Pay gamin. Wala eh.